বিধানসভা নির্বাচনে দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, প্রার্থীদের সমর্থনে হেভিওয়েট নেতা মন্ত্রীদের থেকে চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনাগোনা লেগেই চলেছে। আগামী 23শে এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচন। হাতে গোনা আর মাত্র 3 থেকে 4 দিন বাকি। রাজ্যে প্রথম দফায় 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। এরই প্রেক্ষিতে শনিবার জামুড়িয়া ও বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং ও বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে রোড শো করলেন রাজ্যসভা সাংসদ তথা টলি অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। মণ্ডলপুর বটতলা থেকে জামুড়িয়া গ্রাম জামুড়িয়া বাজার হয়ে জামুড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের রোড শো। রোড শোয় তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং সহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত অধিকারী বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। কোয়েল মল্লিকের রোড শোয়ে প্রচুর সংখ্যক টিএমসি নেতা এবং কর্মীদের উপস্থিত ছিল। এছাড়াও অভিনেত্রীকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে প্রচুর সংখ্যক অনুগামীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। मंडलपुर गांव के सभी ग्रामवासी को अपनी আপনার কাছে ভোট জন্য এসে ভোট চাইতে এসে সেই জন্য আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে দেখে ভোট করবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট করবেন আর 4 নম্বর বাটন টিপে তৃণমূল কংগ্রেসকে। রাজ্যসভার সাংসদ তথা অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক হাত জোড় করে অথবা হাত মিলিয়ে অনুগামীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। রোড শো প্রসঙ্গে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং জানান, ममता बनर्जी का लहर चल रहा है। 2021 के चुनाव में जिस तरह हम जीते थे, इस बार जो है 30 से 40 हज़ार वोट से ज़्यादा जीतेंगे। और हमारे ममता बनर्जी ने स्पेशल इनको भेजा था कि जा करके वहाँ रोड शो करके आओ और हरराम सिंह जी के लिए वोट मांग करके आओ। वो आई और सक्सेस हुआ। हज़ारों लोग जो है आज रास्ते में दिखाई दिया। ऐसा हुजूम हमने कभी नहीं देखा, न जमुड़िया के लोग देखे हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं। कल जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी आ रहे हैं, वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आज लापता नहीं है, आज हमारा मीटिंग करके गए हैं, आपको शायद पता नहीं है, उस दिन आप आए नहीं थे। और कल जो है समापन के लिए वो आ रहे हैं, निगाह में उनकी ज़बरदस्त मीटिंग होगी। জামুড়িয়া থেকে তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।